آج آپ کی اسپیشل کلاس منڈے کلاس ہے اور جو کہ کوشچن آنسر کی کلاس ہے. اس میں آپ سوال کرتی ہیں اور آپ کو تسلی بخش اور آپ کو مطمئن کر دینے والے جوابات دینے کی کوششیں کی جاتی ہیں. تو سب سے پہلا سوال، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ جی، نماز کے اندر قرآن شریف کی تلاوت اگر نماز سے باہر کر رہے ہیں تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ پہلے تعوذ پڑھا جائے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد تسمیہ پڑھی جائے. سمجھ میں آ گیا؟ اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے کرتے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو بات کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت جواب نہیں دیتے. آپ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے، عورتیں پڑھ رہی ہیں وہ پڑھتے رہتی ہیں، اور سامنے پوچھنے والا کوئی پتہ نہیں کس گدی میں ہو، کیا اہم بات وہ پوچھنا چاہ رہا ہے یا بتانا چاہ رہا ہے، لیکن لوگوں کو مسئلہ نہیں معلوم ہوتا. وہ جو بات بول رہا ہوتا ہے، کوئی خبر دینے والا خبر دے رہا ہوتا ہے تو اس کو چپ اور کرا دیتی ہیں. جب تک پورا صفحہ اور پیج مکمل نہیں ہو جاتا تب تک نہیں روکتی. یہ غلط ہے، بلکہ جہاں ہیں آیت پر آ کر آپ رک جائیں، بات سن لیں، کوئی بات کا جواب دینا جواب دے دیں، پھر دوبارہ سے جب شروع کریں گے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. یہ تو نماز سے باہر قرآن شریف کے پڑھنے کے بارے میں بات ہوئی. اب آئیے نماز کے اندر تقریباً 51 سنتیں کیا ہیں؟ 51 سنتوں میں سے پہلی سنت جو ہے نیت باندھتے ہی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی. چونکہ آپ لوگ تو یہاں باندھیں گے نا سینے پر، سبحانک اللہم، یہ پورا پڑھنا یہ بھی سنت ہے. اس کے بعد اعوذ باللہ یعنی تعوذ پڑھنا یہ بھی سنت ہے. بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے. پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھنا یہ واجب ہے. تو الحمد شریف سے پہلے تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا یہ جو ہے سنت ہے. لیکن الحمد کے بعد اور سورت کو شروع کرنے سے پہلے، یعنی الحمد سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد اور سورت کے بیچ میں بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں ہے لیکن مستحب ہے. اور مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس پر عمل کر لیا جائے تو ثواب ملے اور عمل نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہ ہو. جی، آپ کا اس میں سوال پہلے زبانی معلوم کر لیجئے کون سا ہے. مطلب ایک مولانا بتا رہے تھے الوداع رمضان 4 رکعتیں باندھتے ہیں تو مطلب عمر مکی والی جتنی بھی نمازیں قضا ہوتی ہیں تو وہ سب معاف ہو جاتی ہیں. مطلب تھوڑا پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا، جس 7 والا آیت الکرسی پڑھنی ہو کوئی سی صورت سے کیسے ہو جائے. دین کے اندر بڑا بگاڑ پیدا کیا، اور دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، مفاد پرستوں نے اپنے مفاد میں بہت بگاڑ پیدا کیا اور بے سند کی باتیں لوگوں میں مشہور کی گئی. چنانچہ سب سے پہلی بات مشہور کی گئی رمضان سے متعلق کہ رمضان کی آمد سے پہلے اگر کوئی رمضان کی خوشخبری دوسرے کو دے دے گا تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی، دوزخ حرام ہو جائے گی. تو سمجھ لیجئے ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ جس میں رمضان کی خوشخبری دینے والے پر جنت واجب ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ من گھڑت حدیث ہے. جب بھی آپ کے پاس آئے، واٹس ایپ پر آئے، فیس بک پر آئے تو اس کو آگے شیئر نہ کریں، اور جس نے بھیجا ہے اس کو بہت ہی نرمی کے ساتھ سمجھا دیں بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ جو ہے بے سند بات کو اور جو حدیث نہیں ہے اس کو حدیث کہہ کر دوسروں تک جو بات پہنچا رہے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، یعنی وہ بات جو میں نے نہیں کہی اور یہ کہہ رہا کہ یہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، تو ایسے شخص کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی وہ دوزخ میں جائے گا. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے سلسلے میں ایک بہت تیزی سے وائرل ہونے والی، ہر سال وائرل ہوتی ہے یہ ویڈیو، یہ آڈیو، یہ پوسٹ کہ رمضان کے آخری جمعہ جس کو الوداع جمعہ کہتے ہیں، الوداع جمعہ میں اگر کوئی بہن، کوئی بھائی
कोई ईमान वाला 4 रकात नमाज की नियत बांधे और पहली रकात में इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र की सूरत पढ़े, दूसरी में भी ये सूरत, तीसरी में ये सूरत, चौथी में ये सूरत, बाकायदा पूरी पोस्ट होती है, तो ऐसा कोई भी पढ़ने वाला अगर पढ़ लेगा तो उसकी जिंदगी की सारी नमाजें जो कज़ा हो चुकी है वो अदा हो जाएंगी। बिल्कुल मनगढ़ंत, झूठी, कंडम हदीस है। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। जिंदगी में जो नमाजें छूटी हैं उनको कज़ा ही करना है, और ऐसा कोई भी तरीका नहीं कि 4 रकात पढ़ लो सारी जिंदगी की नमाजें कज़ा अदा हो जाए। जी, और किसी का कोई सवाल? जी हाँ बोलो। मेरी अम्मी को ख्वाब में पानी दिखाई दिया था, साफ पानी, जैसे कि कोई औरत कपड़े धो रही है, वो नल में से पानी निकल रहा है, वैसे तो गंदा दिखाई देता है, तो साफ पानी का मतलब। ख्वाब में पानी का दिखना, ये जो है इसकी कई ताबीर होती हैं, और ख्वाब में जिसने भी पानी देखा है उसके ख्वाब की ताबीर उसके हालात के मुताबिक होगी। अगर किसी ने पानी ख्वाब में देखा और वो पानी गंदा था, अपने गंदे पानी में खुद है या गंदा पानी उसके घर में आ रहा है, इस तरह का कोई मंजर देखा है, तो गंदा पानी गुनाहों की तरफ इशारा करता है। वो बंदा वो बंदी जिसने ख्वाब में गंदा पानी देखा है, गोया कि वो गुनाह की जिंदगी गुजार रहा है, उससे कुछ गुनाह हो रहे हैं, या गुनाहगारों के दरमियान में है, या गुनाहगारों की वो हेल्प और सहायता कर रहा है। लिहाजा ख्वाब गोया कि तब भी होती है कि वो गुनाहों से बाज आ जाए, गुनाहों का साथ छोड़ दे, गुनाहगारों का साथ छोड़ दे, गुनाहों से अपने आप को बचा ले, तौबा कर ले, ये तब भी होती है। और अगर ख्वाब में साफो शफाफ पानी देखा है, क्या है देखा है? साफ बिल्कुल क्लीन पानी, क्लीन वाटर देखा है, और वो शख्स नमाज का भी पाबंद है बधाई, लेकिन कुछ उलझनों में, कुछ मुसीबत में, कुछ टेंशनों में, तो साफ पानी अल्लाह की रहमत होती है और आसानी। जिस मामले में भी वो फिक्रमंद हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उसमें बहुत जल्द बहुत आसानियाँ करेगा और उनको राहत मिलेगी, ये उसकी ताबीर है। और अगर गंदा पानी देखा और बंदा कोई गुनाह से बचा हुआ है, नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, नमाज रोजगार करता है, फिर गंदा पानी देख रहा है, तो इसका मतलब ये कि आने वाले वक्त में कोई मुसीबत आएगी, आफात और परेशानियों में वो घिरेगा। और ख्वाब में इस तरह के देखने के बाद जो है आफात और मुसीबतों को टालने वाली चीज़ सदका है। सदका देकर इस नियत से दे, ऐ अल्लाह इस ख्वाब में जो मेरे लिए शर है, जो मेरे लिए बुराई छुपी हुई है, तू ख्वाबों की हकीकतों से बहुत अच्छी तरह जानने वाला है, वाकिफ है, लिहाजा इस सदक़े के ज़रिए से मेरे बच्चों पर, मेरे घर वालों पर, मुझ पर जो मुसीबत आने वाली है उसको इस सदक़े के ज़रिए से टला दे, क्योंकि सदका बलाओं मुसीबतों को टलाने का बेहतरीन ज़रिया है और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। जी, और किसी का कोई सवाल? ये लिखे हुए 3 सवाल है। इनका पहला सवाल है, अगर किसी का इंतकाल हो जाए और 41 मरतबा सूरे मुल्क पढ़कर पानी पर दम करके कब्र पर छिड़कना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, दीन को हम लोग खुद अपने तौर पर बनाना चाहते हैं। शरीयत में और अल्लाह के रसूल ने जो कुछ हमें दिया है उसको उसी जगह पर रखना चाहिए, उससे आगे पीछे नहीं करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है कि सूरे मुल्क जो कुरान करीम की 114 सूरतों में से एक सूरत है, 29वें पारा इसी सूरत से शुरू हुआ है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस सूरत के बारे में फरमाया हियल मानिया, कि ये अज़ाब कब्र से रोकने वाली है, अज़ाब कब्र से बचाने वाली सूरत कौन सी है? सूरे मुल्क है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने सोने के आमाल, सोते वक्त जो आमाल किए जाते हैं जिसको हम सोने की सुन्नतें कहते हैं, कपड़े बदल कर सोना, का बिस्तर झाड़ कर सोना, बावुजू सोना, सुरमा लगा कर सोना,
करवट पर सोना है, ये सारी चीजें सुन्नत के अमल में से दुआ पढ़कर सोना। उनमें से एक सुन्नत ये भी है कि सूरे मुल्क पढ़कर सोया जाए। और जो बंदा और बंदी अपनी जिंदगी में इस सुन्नत पर अमल करता है, यानी सोते वक्त सूरे मुल्क पढ़ता है और फिर उसके बाद सोता है, वो शख्स मरने के बाद जब कब्र में दफना दिया जाएगा तो ये सूरत उसकी कब्र में पहुंच जाएगी और इसको अज़ाब कब्र से बचाएगी। लिहाजा ये तो हदीस है। अब हमने क्या करा, जिंदगी में तो पढ़ने की तौफीक होती नहीं, इल्ला माशाअल्लाह कोई कोई पढ़ता है। बहुत से लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि सूरह मुल्क पढ़ी भी जाती है, और अगर मालूम है तो उनको ये नहीं मालूम कि सूरह मुल्क है कहाँ पर। जब तक उनसे ना कहा जाओ तबारकल्लज़ी वाली सूरत, तब वो समझेंगे हाँ अरे तबारकल्लज़ी वाली सूरत वो तो हमें मालूम है। और उनसे कहा जाए सूरह मुल्क, क्या हमें नहीं मालूम, सूरह मुल्क कहाँ निकाल के दे दो, हमें बता दो। ये नामों के सूरत के नाम ही नहीं मालूम। आपसे पूछ लिया जाए सूरह फील सुनाओ, सूरह फील याद नहीं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक कभी असाबी वाली सूरत सुनाओ, हाँ वो याद है, वो सुना देंगे। सूरह माऊन सुनाओ, वो या नहीं। अराइतल्लज़ी वाली सूरत याद है। सूरह लहब सुनाओ, सूरह मसद सुनाओ, नहीं वो याद नहीं है। तब्बत याद है, हाँ वो तो याद है, तब्बत याद है। सूरह इखलास सुनाओ, वो हमें नहीं मालूम कहाँ पर है, हमें याद नहीं। कुल वल्लाह, हाँ वो याद है, वो तो कुल वल्लाह वाली सूरत तो याद है। तो हमारी दीन से दूरी का आलम ये है कि जो सूरतें हमें याद हैं और हम रोजाना उनको नमाज में पढ़ते हैं, उनके नाम हमें नहीं मालूम। आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी मालूम होंगे, ये भी मालूम हुआ कौन सी मक्की है कौन सी मदनी है, किसका तरतीब नुज़ूली क्या है और कुरानी तरतीब क्या है, किसके अंदर कितनी आयतें हैं, कितनी सूरतें, कितने रुकू हैं, ये और कौन सी सूरत कौन से वाक़े पर नाज़िल हुई, यानी शायद नुज़ूल सब याद होगा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मालूम होगा, अल्लाह का शुक्र है। तो सूरे मुल्क के बारे में ये थी, लेकिन अब इसको बहुत ही अक्लमंदों ने क्या करा, मरने के बाद किसी का इंतकाल हो गया, सूरह मुल्क पढ़ रहे हैं भाई, कुरान शरीफ पढ़े जाते हैं, दिना में पढ़े जाते हैं, आयतुल कुर्सियाँ पढ़ी जाती हैं, यासीनें पढ़ी जाती हैं और सूरह मुल्क भी पढ़े जाते हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों ने नया किया और सूरह मुल्क को 41 मरतबा पढ़कर पानी पर दम किया और वो पानी किसी मर्द को दिया कि जाओ अम्मा की कब्र पे कब्रिस्तान में जाके डाले, उनकी मग़फ़िरत हो जाए। देखिए ये सारे अमल मरने के बाद इंसान के लिए जो कुछ ईसाले सवाब किया जाता है, पढ़कर, किसी को कुछ देकर, खिलाकर, पहनाकर, उनका यकीनी तौर पर मय्यत को फायदा होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इंसान खुद बेअमल हो और जिंदगी दुनिया से इस हालत में जाए कि उसने कोई नेकी ना की हो, तो उसके रिश्तेदार चाहें जितने उसके लिए ईसाले सवाब कर लें, उसको थोड़ा बहुत तो फायदा हो सकता है, लेकिन दायमी और हमेशा का फायदा तो अपने अमल से ही होगा। लिहाजा ये जो अमल किया जाता है कि 41 मरतबा सूरह मुल्क को पानी पर पढ़ के दम किया जाए और फिर वो पानी जो है कब्र पर डाला जाए, ये हदीस से साबित नहीं है। हाँ अलबत्ता एक अर्तुगल गाजी एक सीरियल आता है, उस सीरियल में वो लोग अपने अजीज और अकारिब की कब्रों पर जब जाते हैं तो वहां पर पानी डालते हैं, तो पानी डाला जा सकता है कब्र के ऊपर। उसकी हिकमत ये थी कि वो इलाका तुर्की वगैरह जो सारा वैसा इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, और वो लोग क्या है काई कबीले के लोग सफ़र करते रहे, उनकी कोई मंजिल और पड़ाव नहीं थी, जिसका जहाँ इंतकाल हो जाता था उसको वहाँ दफन कर दिया जाता था। अपने रिश्तेदारों की कब्र के निशानात ख़त्म ना हो उसके लिए वो पानी डाल दिया करते थे। समझ में आगे पानी डाला जा सकता है। अच्छा, दूसरा सवाल है, कुरान शरीफ के गिलाफ का पानी नाली में जाना चाहिए नहीं चाहिए? नहीं, कुरान शरीफ के गिलाफ का अदब ये है कि उसके पानी उसको आम कपड़ों के साथ, घरेलू कपड़ों के साथ मिलाकर न धोया जाए। वॉशिंग मशीन में और कपड़ों के साथ कुरान के गिलाफ को न धोया जाए। क्यों? इसलिए कि उनको घर के तमाम कपड़े पाक भी होते, नापाक भी होते, गंदे होते हैं तो गंदे पाक होते हैं, गंदे नापाक भी होते हैं कपड़े। तो कुरान के गिलाफ और जुज़दान को घर के तमाम कपड़ों के साथ
شامل کر کے واشنگ مشین میں یا ان کے ساتھ ملا کر ہرگز نہ دھویا جائے، کیونکہ اس سے قرآن کریم کے جزدان کی بے ادبی ہے، بلکہ قرآن کریم کے جزدان اور غلاف کو الگ سے دھویا جائے، اور الگ سے بھی اس طریقے پر دھویا جائے کہ اس جزدان اور قرآن کے غلاف کا یوزفلی پانی جو ہے وہ نالی میں بہہ نہ پائے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ٹب لیجئے گا یا تسلا لے لیجئے گا، اس میں قرآن کا جزدان یا قرآن کا غلاف، اس کو یا بستہ بھی کہتے ہیں، قرآن کا بستہ بھی کہتے ہیں، اس میں ڈال دیجئے، شرم ڈال دیجئے اچھی طریقے سے، پھر اس میں اچھی طریقے سے اس کو اس طریقے سے دھو لیں۔ دھونے کے بعد جو فینے والا پانی بنا ہے اس پانی کو اپنی چھتوں پر ڈال دیجئے۔ اگر آپ کے مکان میں کوئی کچی جگہ ہے، کچی زمین ہے، اس میں ڈال دیجئے۔ کچی زمین نہیں ہے، کوئی فلاور پاٹ ٹائپ کے گلدستے وغیرہ ہیں، کیاری وغیرہ، اس میں ڈال دیں۔ اور وہ بھی نہیں ہے تو گھر کی جو چھت کی دیوار ہے اس پہ ڈال دیں، وہ جذب ہو جاتا ہے پانی۔ پھر اس کے بعد پانی نکالیں اور پھر اس کے بعد ڈال کے اس کے ساتھ جب تک سادہ پانی، پینے کا پانی نکلنا بند نہ ہو جائے تب تک اس پانی کو اس پہ ڈالتے رہیں۔ اسی طریقے سے ان کا تیسرا سوال ہے، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر نماز قضا کرے تو کیا حکم ہے؟ اس حکم کو میں کیا بتاؤں، آپ سب لوگ جانتے ہیں کیا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن حدیث میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی، گویا کہ اس نے اتنا بڑا پاپ اور گناہ کیا ہے جیسے کہ کفر ہوتا ہے، کیونکہ اکبر الکبائر گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ لہذا نماز کا قضا کر دینا جان بوجھ کر یہ کفر کے برابر گناہ ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو ایسے شخص کو جو نماز کو چھوڑ دے اس کو قید میں ڈال دیا جائے، اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اب ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ملک جو ہے ڈیموکریسی ہے، یہاں پڑھو نہ پڑھو اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن بچیں گے ہم اللہ سے ہے نہیں، وہاں ڈنڈے ضرور پڑیں گے اور کوئی نہیں چھوڑا جائے گا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ نماز بالکل نہ پڑھنے والے یہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ان کو نماز نہ پڑھنے والوں کو کہاں پر ڈالا جائے گا؟ جہاں فرعون، حامان، قارون، نمرود جس بیڑیوں کے ساتھ دوزخ کی قال کوٹری میں وہ قید ہوں گے، اسی قال کوٹری میں، اسی دوزخ کے گڑھے میں ان لوگوں کو بھی ڈالا جائے گا جو بلا وجہ نماز کو قضا کر دیتے ہیں یا نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے نماز کو قضا کرنا یا نماز کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس نے نماز کو چھوڑا گویا کہ اس نے اپنے دین کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا، مسمار کر دیا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک روایت آتی ہے اور وہ بہت زیادہ مشہور ہے لوگوں کو، خاص طور پہ تبلیغی جماعت والوں کے یہاں تو بہت مشہور ہے کہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کا گناہ 1,80,000 مرد سال تک دوزخ میں جلنا ہے۔ ایسی کوئی روایت صحیح در سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ اب بتائیے کسی کا اور کوئی کوشچن ہے؟ پوچھ لو جی۔ جزدان کیا ہوتا ہے؟ جزدان کیسا ہوتا ہے؟ ایک یہ فارسی کا لفظ ہے، جیسے اگلدان ہے، گلدان ہے، پاندان ہے۔ دان مانے رکھنا، گلدان پھول رکھنے کی، مچھردانی مچھر رکھنے کا، مچھر کو ہٹانے کی، غلاف گلاب نہیں، میں غلاف، جزدان اور بستہ 3 لفظ استعمال کیے۔ جی اور پوچھئے۔ امی استوے میں جاتی ہیں اور ایسے صاف کیا تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو سوجے صفائی کرتے کہ دوسرے دن جو روزہ رکھا جاتا ہے اس سے سارے روزے قضا معاف ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے نیت کری جائے کہ مطلب قضا روزہ رکھ رہا ہے۔
ایک تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ شب برات اور شب قدر کا فرق سمجھ لیجئے، اللہ کے واسطے لوگ باگ نہیں سمجھتے۔ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ہاں اس مہینے کی جو 14 تاریخ ہے، جو پڑ رہی ہے 13 فروری، جمعرات کے دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ رات ہے شب براعت، چھٹکارے کی رات۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب شعبان کا نصف حصہ گزر جائے تو تم رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو، وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور اگلے دن یعنی 15ویں شعبان کا روزہ رکھو۔ سمجھ میں آ گیا؟ روزہ رکھنا واجب نہیں، فرض نہیں، سنت۔ سمجھ میں آ گیا؟ حدیث سے ثابت ہے۔ اب یہ کم سے کم ادنی درجہ ہے۔ ویسے تو اللہ کے رسول کی عادت شریفہ یہ تھی کہ شعبان کے پورے مہینے میں آپ بہت کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا، یعنی آپ زیادہ تر شعبان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ایام 20 کے رکھ لیجئے گا، 13، 14، 15 رکھ لیجئے۔ یہ نہیں رکھ سکتی تو ہفتے کے سوموار اور جمعرات کا رکھ لیجئے۔ یہ بھی نہیں رکھ سکتی تو نچلا بالکل نیچے کا درجہ یہ کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لیا جائے، لیکن اس کا ثواب کوئی متعین نہیں۔ اگر ماسٹر احسن صاحب کے یہاں پر امی اجتماع میں گئی تھی، انہوں نے سمجھا اور سنا تھا، تو ان کے سننے میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے۔ ایسا کوئی بھی روزہ نہیں ہے جس کو رکھنے سے زندگی کے سارے قضا روزوں کی ادائیگی ہو جائے، یا کیونکہ نماز کے بارے میں نے بتایا، ایسی روزوں کے بارے میں جو روزے قضا ہو چکے ان کو تو رکھنا ہی پڑے گا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ قضا روزے رکھے یا نفل روزے رکھے۔ اسی طریقے شب برات میں قضا نمازیں پڑھیں یا نفل پڑھیں، تو ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر قضا نمازیں ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ نفل نہ پڑھ کے قضا نمازیں پڑھیں، اور جن لوگوں کے اوپر کیا ہے قضا روزے ہیں، ان کی زندگیوں میں چھوٹے انہوں نے نہیں رکھے، وہ نفل روزوں کے بجائے قضا روزہ رکھے، کیونکہ نفل رکھیں گے تو ثواب، نہیں رکھیں گے تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ جو قضا ہو چکے فرض ان کی تو پکڑ ہے، پوچھ گچھ ہوگی، اس لیے قضا روزے رکھے۔ ہاں اور کوئی اور پوچھے؟ کوئی نہیں پوچھ رہا؟ جیسے مطلب کوئی کمزور ہوتا ہے یا مطلب کسی بھی روزے رکھے نہیں جاتے، کوئی رکھتے تھا تو اس کو برا نہیں جاتا، تو رمضان کے روزے تو فرض ہوتے ہیں، تو مطلب رکھے نہیں تو گناہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے گا، الدین یسر، دین آسان ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے اتنی ذمہ داری دی ہے جو انسان کی طاقت میں ہے، طاقت سے باہر کوئی کام نہیں دیا۔ رہا یہ روزوں کا، کوئی واقعی بہت ہی کمزور ہے، اگر روزے رکھے گا تو بیمار پڑ جائے گا یا مرنے کی کاغار پر پہنچ جائے گا، تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ روزے نہ رکھیں۔ اب جب صحت مند ہو جائے تب رکھ لے، کوئی سفر پہ ہے تب بھی یہی کہتا ہے روزہ نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا۔ کوئی ایسی جس کو کسی کو ایسی بیماری لگی ہے جو صحیح نہیں ہو سکتی، جیسے کہ کسی کو شوگر وغیرہ کی بیماری ہو جاتی ہے، کسی کو دمے کی بیماری ہو جاتی ہے جس میں سانس انہیلر سے سانس لیتے ہیں، تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور نہ ہی ان کی بیماری صحیح ہو سکتی ہے۔ تو ایسے لوگ جن کو ایسی بیماری لگ چکی ہے کہ وہ بیماری قبر تک پیچھا نہیں چھوڑے گی، تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، بلکہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں۔ اور فدیہ کتنا ہے؟ 2.25 کلو گیہوں، ہر روزے کے بدلے میں 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت یعنی 50-60 روپے کسی غریب کو دے دیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ فدیہ دینا ایسا ہی اس کے حق میں ہوگا جیسے اس نے روزے رکھے ہوں۔ اور لوگوں کا اپنے طور پہ سے طے کر لینا کہ بھئی ہم روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، یہ اپنی بات کا اعتبار شریعت میں نہیں ہے، جب تک کہ کوئی ماہر مسلمان دیندار ڈاکٹر اور حاکم یہ فیصلہ نہ کر دیں کہ تمہارے لیے روزے رکھنا منع ہے اور نقصان دہ ہے، جب تک وہ ایسا مشورہ نہ دے
तब तक रोदे रखते रहे। और जब वो ऐसा कोई माहिर हकीम डॉक्टर ये कह दे कि रोदे रखने की वजह से तुम्हारी जान को खतरा है, तो ऐसी सूरत में रोदों को छोड़ा भी जा सकता है। अलबत्ता रोदे रखने का ताल्लुक ताकत से नहीं है, हिम्मत से है। क्योंकि हमने देखा है बड़े बड़े मोटे लहीम शहीम मोटे ताजे लोग रोजे नहीं रखते, और बड़े दुबले पतले लोग भी रोजा इतनी पाबंदी से रखते कि एक भी नहीं छूटता है। हत्ता कि अगर कभी सहरी में आग भी नहीं खुलती तो बगैर सहरी के ही रोजा रख लेते हैं। जी लेना चाहिए तो उनकी होगी नहीं, मार्क्स नहीं मिले। हैं? तो फिर काय के लिए कहते हैं? उन्होंने की थी कि कहते हैं परसों तरसों की थी क्या कहते, की थी क्या होता है? अरे वो वाला सैलून हाँ, तो उन्होंने कहा था, की थी क्या होता है? कहा था। हाँ, उन्होंने कहा लाओ पैसे दे दो, अब फैज़ाबाद मौसम से मंगा लीजिए। हाँ। जी अच्छा पूछिए क्या? उनकी नमाज ये पढ़ते हैं तो उनकी नमाज मानी जाती है। देखिए हम ये कहते हैं कि अहले हदीस वालों के यहाँ नमाज हो या रोजा खुले तो रोजा नहीं खोलना चाहिए। अगर वो लोग नमाज पढ़ते हैं रोजा खोलते हैं तो नामक हो जाएगा रोजा। ये वो लोग जल्दी कर देते हैं। रोजा देखिएगा, किसी के बारे में हमें कुछ भी फैसला नहीं करना चाहिए कि उसकी कबूल होगी या नहीं होगी। सबसे अपनी फिक्र करना चाहिए। ये जो है लड़ाइयाँ जो हो रही हैं ना, मुनाजरे होते हैं, झगड़े होते हैं कि तू काफिर के तू काफिर, जन्नत मेरी जन्नत मेरे बाप की, मैं जाएंगे हम जाएंगे तुम नहीं जाओगे। अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया तुम जब भी जन्नत मांगो अल्लाह से तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। तो गोया कि इसमें इशारा है जन्नत मांगने वाले बनो, जन्नत के ठेकेदार ना हो। जो लोग कहते हैं कि हम जन्नत हमारी है हम जन्नत में जाएंगे, वो जन्नत में नहीं जाएंगे, पता नहीं वो कैसे कह देते। किसी को भी इसका इख्तियार नहीं है कि किसी को वो दोज़खी बता दे और कोई अपने आप को जन्नती बता दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने दुनिया में ही ये कहा था कि ये जन्नती हैं, अशरे मुबशरा में से। लेकिन ईमान देखिए, हज़रत उमर कहते हैं कि अगर रोज़े महशर में ये ऐलान कर दिया जाए सब लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय एक आदमी के, वो दोज़ख में जाएगा, तो हज़रत उमर कहते हैं उस वक्त दोज़ख में जाने वाला शख्स मैं अपने आप को समझूंगा। ये डर था और यकीन अल्लाह की ज़ात पे क्या था कि अगर ये ऐलान हो जाए कि सारे दोज़ख में जाएंगे सिवाय एक आदमी के वो जन्नत में जाएगा, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ कि जन्नत में जाने वाला मैं होगा। तो ये किसकी नमाज़ें कबूल होंगी किसकी नहीं होंगी, हमें इसकी फ़िक्र हरगिज़ नहीं करना चाहिए। हमें अपनी आमाल के बारे में जवाबदेही करनी है और कब्र में हमारे अमल के बारे में पूछा जाएगा, हश्र में हमारे बारे में पूछा जाएगा। लेकिन हमारी ज़िंदगियों का ज़्यादातर हिस्सा दूसरों के बारे में गुजरता है, दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं। वो क्या कर रही है, वो क्या खा रही है, वो कहाँ सो रही है, उसकी अम्मी कहाँ जा रही है, वो क्या कर रही है। नहीं, इतनी फिक्र किसको है, हर आदमी अपने बारे में सोचे। अब रहा ये सवाल कि मुफ्ती साहब अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद हजरात इफ्तार में उमूमन उस वक्त इफ्तार कर लेते हैं जिस वक्त हमारे यहाँ पर मगरिब का वक्त शुरू नहीं होता बल्कि असर का वक्त होता है, उनके यहाँ पर हो जाता है, वो इफ्तार कर रहे हैं। तो ये उस जवाबदेही वो करेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत जब तक इफ्तार में जल्दी करती रहेगी और सहरी में ताख़ीर करेगी तो वो खैर पर रहेगी। इफ्तार में जल्दी होने का मतलब यही है कि इफ्तार का वक्त होते, जल्दी होने का ये मतलब नहीं कि इफ्तार के वक्त से पहले, समझ में आ गया। इसी तरीके सहरी में ताख़ीर का मतलब ये कि इतनी सहरी की जाए कि सहरी का ख़त्म होते वक्त जो है सहरी का अमल जो है खाना पीना बिल्कुल लास्ट में ना छोड़ा जाए बल्कि उससे 5 मिनट पहले छोड़ दिया जाए। समझ में आ गया। इसका मतलब है उनकी नमाज कबूल हुई है नहीं, ये तो अल्लाह जानता है। कबूल ना आने पर आए तो मेरी एक भी ना आए। अल्लाह को कब किसका कौन सा अमल पसंद आ जाए और कब किसके अमल पर मग़फ़िरत हो जाए। इसलिए उलमाए अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी मकतबे फ़िक्र के जितने भी लोग हैं उनका जवाब ऐसा ही होगा जैसे मेरा जवाब है। यही सवाल किसी और से आप कहेंगे तो वो बिला धड़क वो नहीं, उनके कोई कबूल नहीं है। अरे खुदाई मेरे हाथ में थोड़ा हो गई,
खुदाई तो अल्लाह के हाथ में। वो खुदा तो इतनी कुदरत वाला है। एक फाहिशा बदकार औरत जिसने कभी कोई नेक अमल नहीं किया, बस एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ने उसको जन्नत में पहुंचा दिया। उस खुदा की कुदरत की तो बात यह है कि आमाल धरे के धरे रह जाते हैं। एक वो नेक पारसा तस्बीह पढ़ने वाली तहज्जुद की पाबंद बिल्ली को पाल कर उसको भूखा रखती है तो अल्लाह उसको दोज़ख में डाल देता है। इसलिए खुदा की कुदरत को अपने हाथ में न लेकर किसी के अमल के बारे में कुछ न कहा जाए। कोई बीमार पड़ जाता तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। हाँ, बीमार हो जाने पर और ठीक हो गुनाह जाए मतलब ये गुनाह माफ, बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस से पता चलता कि बंदे मोमिन के जो जख्म लगता है, ठोकर लगती है, पाँव में जो कांटा चुभता है, उस पर सब्र करने की वजह से उसके गुनाह जड़ते हैं। मुसाफा करते हैं हम लोग। मुसाफा मर्दों के लिए भी है, खवातीन के भी लिए भी है। मुसाफा यूँ नहीं है। अभी मैं गया MP मुरैना, मुझे निकाह पढ़ाना था और वो मस्जिद थी जो वो बरेलवियों की थी। तो मैं तो छोटा बन के उठ गया, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम मौलाना। तो अब तक तो वो इस तरीके से कर रहे थे, लेकिन मुझे देख के तो मुझे तो सीधा उन्होंने मुसाफा किया। फिर मैं कहा हज़रत इजाज़त है, मुझे निकाह पढ़ाना है, आप इजाज़त दें? कहा हाँ ठीक है पढ़ाइए। तो मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो बयान किया। अब बयान करते करते अब वो इंसान होता है कि उनकी मस्जिद है, वो इमाम है, मुख्तलियों के सामने मैं बयान कर रहा हूँ। जब मैं खुतबा देने के लिए उठा तो वो उठ के चले गए बेचारे। मैं तो फिर भी मैंने अखलाक का सबूत दिया। मैं लेके जो है खजूर लेके पहुँच गया, हज़रत खजूर ले लीजिएगा। वो कहने लगे मेरे हाथ में चप्पल है। मैं कहा चप्पल रख दीजिए, बाद में ले लीजिएगा। जब उन्होंने चप्पल रख दी तो खजूर दे दिए। तो कुल मिला के ये है कि मैं क्या बता रहा था, मुसाफा। हाँ, जिस तरीके से बीमारी से जो है गुनाह जड़ते हैं, इसी तरह मुसाफिर से भी। और अल्लाह के रसूल ने इसकी मिसाल दी। एक दफ़े सहाबा के साथ निकले, एक सूखा पेड़ था, उसको यूं हिलाया, और पेड़ हिलाना था कि उसमें से, अब आप कहोगे ऐसे हिला लेते हैं पेड़? अरे हर पेड़ का मतलब ये नहीं है कि बड़ा मोटा ताज़ा हो, अमरूद का पेड़ हो या आपके कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हिला लिया जाता है आसानी से। जब हिलाया तो उसमें से जो है पत्ते गिर पड़े। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसी तरीके से जब दो मोमिन बंदे बंदियां आपस में मुसाफा करते तो उनके भी गुनाह ऐसे ही झड़ते जैसे इस पेड़ से पत्ते झड़े। जी। और मुफ्ती साहब ये बच्चे जो हिफ्ज़ कर रहे हैं मस्जिद में, ये जैसे आधे घंटे में 6 बच्चे कुरान पढ़ लेंगे। अच्छा। हमारे कुरान खानियों में गए तो हमारे भाई भी शामिल थे उसमें, छोटे वाले। तो आधा घंटा हुआ नीचे उतारे आए, भाई तुम लोगों ने कुरान पढ़ा नहीं, मुफ्ती साहब से कहा तुम कर देना, तुम पढ़ा ही नहीं है तुम लोगों ने, फिर दोबारा कहीं पढ़ने के लिए। अब बाजू में जो हो रहा है तो उन्होंने भी बुलाया था, मैं ये गलत है, पूरा कुरान पढ़ना चाहिए तुम लोगों को। माशाल्लाह, सवाल इनका मुस्कान का बहुत अच्छा है। जहाँ पर ये गलत है वहीं पर ये गलत है कि बुलाकर कुरान खानी करवाना भी गलत है। कुरान खानी ये जो मुरव्वजा तौर पे हो गई है, ये गलत है, रस्म बनी हुई है। भाई पूरा कुरान करीम कहाँ पर है? मैंने कितनी मरतबा बताया कि सवाब पहुँचाने के लिए पूरा कुरान करीम ना पढ़ना ज़रूरी नहीं है। दूसरा ये कि कुरान तुमने कहाँ पढ़ा? आप तो क्या करें, आपने मस्जिद से बुलाया, 200 रुपए की रसीद कटाई, 300 रुपए का नाश्ता मंगाया, और घर के सारे लोग बातें कर रहे हैं, बच्चों से ये उम्मीद रख रहे हैं कि बच्चे पूरा पारा पढ़े। कैसे पढ़ लेंगे वो? और वो कैसे पढ़ेंगे भैया? उनको तो पढ़ना कहाँ है? मस्जिद में पढ़े, यहाँ पढ़े, बस एक ही तो मौका आता है कि वो हाफिज जी के सार से अलग होते हैं और घर पे बैठे हुए बात करते हैं, वो पूरा नहीं पढ़ते। और क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि पढ़ना उनका काम है, कितना पढ़ेंगे, इंसान है वो भी। ये तो गलत बात है, किसी को धोखा देना। हाँ बिल्कुल गलत बात है, लेकिन उससे गलत बात ये है कि हम भी तो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। कुरान अल्लाह की किताब थी, हमें पढ़ने को लिए कहा गया, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम पढ़े ना, बच्चे मदद के आगे पढ़ जाए, हो जाए बरकत। हाँ तो वो तो उस्ताद से डरते हैं बच्चे ना, लेकिन ये है कि अगर आपको पढ़ना है, बच्चों से पढ़वा रहे हैं, घर के 4-5 लोग उनके साथ मिलकर बैठकर पढ़ें, यकीन जानिए वो बच्चे अच्छा पढ़े। लेकिन घर का कोई फर्द नहीं पढ़ता, सारे बातें कर रहे होते हैं, औरतें नाश्ते के इंतजामात में लगी होती हैं, मर्द बाहर घूम रहे होते हैं, और बच्चे पढ़ेंगे बस। कितना हो गया? अबे जल्दी बंद कर दे। हाँ ठीक है। मुझसे तो कह रहा है कि हमने भी ले ली, हमने भी क्या ले ली, ऊपर जाके पढ़ो वापस।
یہ لوگ سب ایسی کرتے ہیں. تو مروجہ قرآن خوانی میں یہی خرابی آ رہی ہے کہ لوگ بچے قرآن کریم کو پورا نہیں پڑھتے اور جھوٹ بولتے کہ پورا. ہمارے بھائی بھی شامل تھے تو چھوٹے جھوٹ بولنا ایک الگ گناہ ہے, دوسرا دھوکہ دینا گناہ ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہو جائے گا. البتہ یہ ہے کہ کسی کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے, 15 منٹ یا 12 منٹ میں بھی پارا پڑھا جا سکتا ہے. اگر 30 بچے ہیں اور آدھے گھنٹے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھ دیا تو سمجھ لو پڑھ. سارے پڑھے آدھے پڑھتے بچے سے ہاں بالکل, ثواب پہنچانے کے لیے پورا پڑھنا ضروری نہیں ہے. اور آپ نے جو صورتوں کی تفسیر میں جو پڑھا ہے نا کہ فلاں صورت کو 3 مرتبہ پڑھ لو تو یہ قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے, 4 مرتبہ پڑھ لو تو یہ قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے, یا آپ ایسی حالت میں کہ وضو کر کے قرآن شریف لے کر بیٹھ نہیں سکتی اور آپ کو یہ خبر ملی ہے کہ سنو آپا کی نند کا انتقال ہو گیا. تو اب کیا کریں, آپ اسی وقت بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کا ثواب پہنچائیں.